Thayyib, ana ismi Haikal al-Aziz Ilmas. Sa'ashrah lakum an turuqil bahth fil ilmi nafs at-tanammum. Yatimmu tatbiqu iddah anwa' min turuqil bahth bi syakli sya'i fi ilmi nafs at-tanammum. Al-awwal tariqatul maqta' al-ardi. Tustakhdamu tariqatul maqta' al-ardi fil maqami al-awwal ka tariqati tukhtabaru ala wajhi tahdid al-mustawiyat awil fa'at al-umriyah al-mukhtalifah. Hadhihi tariqah yani mufidah bisyakli khas fil bahth anil mawdu'at fi fi'at umriyah mu'inah bihaythu takunu an-nata'ij allati tammu al-husul 'alayha aktsaru tahdidan aidan. Wa thani at-tariqah at-tuliyah tatadammanu at-tariqah at-tuliyah wahidan aw akthar min nafs al-mawdu' yani tati sanawat. Sayakunu al-hadf bit-tab' huwa ma'rifah kayfiyah wa sufa' amaliyah at-tadbir allati tahaddatha fil fard. Al-thalith yani at-tariqah al-mutasallisa. Fi hadhihi at-tariqah yatimu ijra' taqyim yatadammanu 'iddah mawdu'ah khilala fitrah zamaniyah mu'inah awalan wa ba'da dhalik yatimu fahs al-mawdu' marratan ukhra lima'rifati tagyirat fi tadwil al-bahth al-akhir alladhi tammu ijra'uhu. Warabi' yakni tariqah ibrut thaqafah tu'rafu al-asalib ibrut thaqafat aydan bi ismil asalib ibrut thaqafat. Fi hadhihi tariqah an-nahju al-mustakhdam wa an-nadhru fil awamil fil bai'ah al-thaqafah allati qad tu'thiru ala nammu al-atfal. Al-khamis tariqatul muraqabah. Idza kanat an-nuqat al-arba' li tariqatil bahth as-sabiqah ya turuq ghairu mahdudah. Fa inna tariqatal mulahadhah hiya tariqah akthar tahdidan li fahsil muham at-tanammuyah lit-tufl tariqah as-saririyah. Ala lirari tariqatil mulahadhah fa inna tariqah as-saririyah hiya tariqah mustakhdam khasisan lil atfal min khilalil mulahadhah wad da'wah ila at-tahadduts wa tarhul as'ilah aidan. Hadhihi at-tariqah hiya fil waqi' tadwir li tariqatil muraqabah. Wasabi' tariqah ikhtibar. Yashbihu al-ikhtibar adatan tu'ti li mawdu'at al-bahth. Sayatimu ba'da dhalik tafsilun nata'ij awil ijabat min mawdu'at al-bahth min qabli bahithin liyatimu istikhlasuha kastintajat minal bayanat allati tammu al-husul 'alaiha. Wal akhir yakni tariqah jam'il bayanat. Tariqah jam'il bayanat hiya tariqah bi bahth min khilal jam'i akbar qadr mumkin min al-ma'lumat hawla al-fard li ma'rifati taturihi. Yumkinu hadhihi ba'du turuqil bahth fi 'ilmi an-nafs at-tanammum wallati ghaliban ma tustakhdamu fil 'adid min ad-dirasah. Syukran. Dzalik minni. Oke, selanjutnya yakni poin kedua, alat penelitian dalam psikologi perkembangan, wasailul bahthi fi ilmin nafsi an-numu. Fil bahsi yustakhdamu mustalaha adatul qiyas aw adatul bahsi la isyarah ila anwa'i mukhtalifah min adawati jam'il bayanat
Yumkin an takuna adah anwa'i min adawatul qiyas fi syakl ikhtibarat ma'ayirah au mutawwarah dhatiyan au adawatu qiyas asyakhsiyah al-makhzun au irsyadat al-muraqabah au ajhizah tasjil al-bayanat al-mutawaffirah bil fi'li. Jadi dalam penelitian, istilah alat ukur atau instrumen penelitian digunakan untuk menunjukkan pada berbagai macam alat pengumpulan data. Berbagai jenis alat ukur tersebut bisa berupa tes atau alat ukur kepribadian, inventory, terstandar atau yang dikembangkan sendiri oleh peneliti, pedoman observasi, atau alat perekam data yang sudah tersedia. Langsung saja, ada beberapa penjelasan tentang jenis-jenis alat ukur penelitian menurut Ari Jacobs dan Razafi. Ada menurut inventory kepribadian, dan ada skala sikap atau attitude scale. Yang pertama yakni ikhtibar bihasabi Aro Jacobs Warodifiyah 1985. Ya'idu al-ikhtibar ada qiyas muhimmah jildan fil bahsi an-nafsi. Al-ikhtibar ibarah an majmu'ah minal mahfuzat al-muqaddimah lil afrad lil istimbat awil husul ala rudud yatimmu at-ta'bir anha fi syakl darajat adadiyah ta'tamidu hadat darajah ala natu tamthiliyah lisuluki al-fardi aw ala musyaratis samat alati tamma qiyasiha biwasati al-ikhtibar. Jadi yang pertama yaitu alat ukur tes menurut Ari Jacobs dan Razafi 1985. Tes merupakan alat ukur yang sangat penting dalam penelitian psikologi. Tes merupakan seperangkat stimuli yang disajikan kepada individu untuk mendatangkan atau memperoleh respon yang diekspresikan dalam bentuk skor. Terus dalam penelitian psikologi ini dikenal adanya tes terstandar atau tes baku, tes tak standar disusun dan dikembangkan sendiri oleh peneliti guna mengukur atribut yang sedang diamati. Kemudian selanjutnya yang kedua yakni inventory kepribadian, personality inventory. Jarah di syakhsiyah. Dan yang terakhir yakni muqayyas al-mauquf, attitude scale. Wafqan lil adid minal mu'allafin fa'in muqayyas al-mauquf huwa adatu qiyas tastakhdimu li qiyas al-muwaqif wal qiyamu wal khasais al-ukhra yahtawi muqayyas al-mauqif ala qiyamu adadiyah li taqyim al-mawdu'at awil al-asya aw as-sulukiyat bi ghardi tahdid aw qiyas as-sifat. Yang terakhir yakni skala sikap atau attitude scale. Menurut beberapa penulis, ada Ari et al., ada Guy, ada Vandenbroek, skala sikap itu merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur sikap, nilai, dan karakteristik lain. Nah, skala sikap ini mengukur seberapa jauh individu memiliki karakteristik nilai, keyakinan,
minat atau pandangan terhadap sesuatu. Contohnya misal skala sikap dapat digunakan untuk mengukur sikap remaja terhadap partai politik, pemilu, atau penggusuran untuk kepentingan pembangunan. Itu contohnya dari skala sikap. Ada beberapa bentuk skala sikap yang digunakan oleh peneliti dalam mengembangkan skala sikap, yakni yang pertama ada summated rating scale atau skala Likert, ada equal appearing interval scale, ada cumulative scale, ada 3. Nah, salah satunya yaitu skala Likert untuk mengukur subjek terhadap suatu objek sikap dengan cara meminta subjek untuk menyatakan apakah ia sangat setuju, tidak tahu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Itulah dari penjelasan dari alat penelitian dalam psikologi perkembangan. Tayyib, astamir asyar anil il kurama, yakni fi poin jim istirtajiyah bahsa ilmin nafsi tanamu. Hunaka istirtajiyah bahsatani mustahdhimatani fi ilmin nafsi tanamu. Al-awwal musta'ridah au cross-sectional, yakni maknaha istirtajiyal bahsa bistihdami iddata a'mari mukhtalifah fi waqti muayyinin. Wathani tauliyah au longitudinal, maknaha istirtajiyal bahsa bistihdamin nafsil majmu'ati fi fatrati zamaniyah muayyinah. Jadi pada strategi penelitian terdapat 2 strategi penelitian yang digunakan dalam psikologi perkembangan. Yang pertama ada cross sectional, yakni strategi penelitian dengan menggunakan beberapa usia berbeda dalam satu saat tertentu. Dan yang kedua ada longitudinal, yaitu strategi penelitian dengan menggunakan kelompok-kelompok yang sama pada satu jangka waktu tertentu. Kemudian ada beberapa keuntungan strategi cross-sectional atau strategi yang pertama. Keuntungannya adalah sampel banyak, yang kedua biaya lebih murah, yang ketiga waktu lebih singkat, dan yang keempat menggambarkan karakteristik pada usia yang berbeda. Ada pula keuntungan strategi longitudinal, yakni sampelnya sedikit, kemudian dapat menganalisa proses perkembangan anak, dan juga memberikan kesempatan untuk menganalisa efek lingkungan terhadap perubahan tingkah laku dan kepribadian. Dan yang selanjutnya dapat mempelajari peningkatan dalam pertumbuhan. Adapun kerugian-kerugian strategi cross-sectional ataupun strategi yang pertama, yakni hanya menggambarkan tipe karakteristik bukan proses. Yang kedua tidak dapat memperhitungkan perbedaan individu. Yang ketiga tidak memperhitungkan adanya perubahan kebudayaan, lingkungan yang dapat terjadi setiap saat. Kemudian kerugian strategi longitudinal, yang pertama biayanya mahal, yang kedua sampel susah dicari, yang ketiga memakan waktu yang terlalu lama, dan yang terakhir memerlukan banyak peneliti yang kemungkinan memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Data terlalu luas sehingga kadang-kadang sukar dipegang. Setiap strategi dapat menggunakan bermacam-macam metode atau teknik secara bervariasi. Yakfi min firqatina fa nahnu naqul afwan alal khati'at wal hafawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.